निया लगी जीवंत जलीगले चाषी निया लिभेबाक जाई मृत धान बिलरे घटिगला अघटन निया नेइगला चाषी जीवन धान बिलरे जियंता जलीगले पिपिली सुनामुही गाँवर चाषी गजेन्द्र स्वाई निज बिलरे लगाइथिबा पाळनिया पाख बिलरे पड़िथिबा धान कचड़ारे लागि जाइथिबा देखि निरुपाय होई निजे लिभेबाकू चेष्टा करथिले हेले आयत करि न पारि शेषरे निया भितरकू निजे पसि जाइथिले जहा फलरे नियारे संपूर्ण पोड़ी होई तांको जीवन जाइछि। गजेन्द्र पोड़ी होई मृत्युवरण करबा खबर प्रसारण हेबा क्षणी पूरा अंचल रे शोकर छाया खेली जाइछि। सूचना मुताबक पिपिली थाना अधीनस्थ सुनामुहे गाँवर गजेन्द्र स्वाई निज बिलरू हार्वेस्टर रे धान काटिथिले। बिलरू पाग उड़ीगले आ मुग बुणी हबनी तेणु गतकाली सकाळे धान गछ मूल एवं बिलरे पड़िथिबा कुटाकू निया लगाई बिल सफा करबाकू जाइथिले गजेन्द्र। ट्रैक्टर जोगे चाष करी मुग बुणिबार लक्ष्य नहीं गजेन्द्र तांको बिलरे गतकाली सकाळे निया लगाइथिले मात्र कौनसी कारणरू निया पाख बिलरे कटा होई धान कचड़ाकू निया धरी पकाइथिला। एहा देखि गजेन्द्र विचलित होई पड़िथिले। पाख बिलर नियाकू लिभेबाकू से बहु उद्यम करथिले मात्र नियतिर नियम थिला किछि अलगा। तांको उद्यम विफल होई नियति तांको मृत्यु मुखकू टाणी नेला। बिलरे पोड़ी होई मृत्युवरण करथिले गजेन्द्र। तेबे अन्य चाषी माने सेमानक बिलकू जिबारे गजेन्द्र पोड़ी होई मृत्यु होइथिबार देखि डाक पकाइथिले। डाक शुणी आखपाख ग्रामर लोक माने घटनास्थल रे पहुंची पुलिस को जणाइथिले। खबर पाई पिपिली पुलिस एवं अरिसल आरआई घटनास्थल रे पहुंची परिस्थिति को अनुध्यान करिसंती। पुलिस सबको जबत करी व्यवच्छेद निमंते पुरी पठाइबा सहित तदंत जारी रखिछि। सेपटे मृत गजेन्द्र पुओ प्रशांत कुमार स्वाई पिपिली थाना रे लिखित अभियोग करथिबा बेले थाना केस नंबर 41/25 रे एक मामला रुजु करा जाय तदंत चलाइथिबा थाना अधिकारी सोमेंदु शेखर त्रिपाठी कहिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट पिपिली न्यूज। कौन घटना द्वारा जी पड़ी बापा कौन होता केमती आसते निआ लिभे जगैक आसते कुटा धान बिल निआ लगिगला पड़ी जलीगले निजे केते बेले आसते को समय घटना ये 11टा बेले आसते कौन फसल होता धान कटा धान कराइला धान जली जाइए केते कौन बिल धान होता धान 2 एकर खंडा धान कटा कौन करबा आसते कुटा होइतला लागितला निआ लगैतले धान निआ लगिगला निया लगी करे कौन कौन होता मुग करथांते को बिल निया लागला से गुटी बिल ना पाख बिल लगी हम निज बिल सब बिल लगी केमती कौन तांको सहित निया केमती लागला तांको देहरे तांतर से हम स्पॉट पर नथिली मु काम पळैथिली आइला बेलକୁ लागि जाइछि पड़ी हिंदी खबर पाइला आइली आ ठीक अछि बड़ा गाँटा सुना भाई हाँ जी कौन होता सी ता बिल निया लगुता मुग बुणिया किए से लोक जी पला नाटा कौन गजिया गजिया स्वाई डाकते कौन होता ठीक आम तो दौड़ा पड़ी आम गोटा पुआ आइला आगुआ जोटा पिला आइले दौड़िकी निया निया सी दौड़ूँ पोड़ी जाइए किए बोले आम जानू से दौड़ूँ देखिले फास्ट से बाहर लोक एपटे बैक जाऊँगी आम दुकान टाइम बुझू सी कहले तुम बिल निया लगी आम दौड़ा दौड़िकी आसलु आसला भितर आम टिकी पुआटा मोर से दौड़ी बापा आम बिल पोड़ी जाइए घर को बैक फोपाड़ी दौड़ी आ गोटे पिला आसी एठी पाइली 2 जण आइले तापर मु आ जयपुर जने मोर पिसपो भाई से कुआडे जाउथला तार मोर आसला भितर मु देखली आमर क्या गजिया ताटो मु कहली कई छुआ छुई करनी थाउ से कहूथला उठे नहीं जो नाई गांडी 3 थर गिला करी तांको बिल रे निया लागलो तांको बिल निया लगै तांको धान बिल नष्ट होई मोर धान बिल देखुना धान पड़ी जाइछ मते आपण देखुना सेठी धान आपण को पड़ी जाइछ हां बंदा हेन थला तुम धान को लिभे को आसला बेले हाँ से छड़े लड़ी संग्राम तड़े बाडिया बटिया कर चपल पकई आउ तापर तार कौन हो मरची आउ जली तले पड़ी मुह माड़ी तले पड़ी ये तो बड़ा दांडे बसई गल रे
ଏ ତ ଧାନ ବିଲ ଜଳିଗଲା ସେଥିରେ ଗଲେ ଯେ ପଡ଼ିକି ଏ ମରି ଭାଇଆ ଏ କେହି ନାହିଁ ଆମର ଭରସା ଶୁଣିନ୍ତି କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଯାଇନ୍ତି ଧାନ ପଡିଯାଇଛି ବୋଲି ବିକଳରେ ଚଢି ଯାଇନ୍ତି ସଂସାର ଆମର ଭାସିଗଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହା ଭରସା ଟିକିନା ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ସକାଳେ ଘରେ ଥିଲେ ଧାନ ବିଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା କିଏ ଡାକିବାରୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଧାନ ବିଲରେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୟରେ ସେ ପଡିଗଲେ ନିଆଁରେ ପଡିଯିବା ହେତୁ ନିଆଁ ବାପାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲା ଧାନ ବିଲ ବି ଜଳି ଯାଇଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଠୁ କିଛି ସହାୟତା ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ଚଳିବୁ ଆମର ତ ମଣିଷ ବି ଗଲେ ଧାନ ବି ଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ରହିବୁ କେମିତି ଆମକୁ ସରକାର ଯାହା ସହାୟତା କରିବେ। ଦାଦା ହେବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା କଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଣ ରହୁଛି? ତାଙ୍କର ଧାନ କଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଲରେ ସେ କୁଟାଟା ନିଆଁ ଲଗେଇକି ମୁଗ ଫୁଗ କି ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଆଁଟା ଏତେ ଜୋର ଭୟଙ୍କର ହେଲା ପବନ ଇଏରେ ଅନ୍ୟ ବିଲକୁ ଡେଇଁଲା ନିଆଁଟା ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଲକୁ ଛଡେଇଲା ଭିତରେ ଧାନ ବିଲଟା ତାଙ୍କର କୁଟା ପଡିବା ସଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କର ଧାନ କାତରା ପଡିଛି ଧାନଟା ପଡିଗଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଛଡେଇଲା ଭିତରେ ନିଆଁ ମାଡ଼ କରିଛି କି ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କରିଛି କଣ କେମିତି ହେଇଛି ଏମିତି ଖବର ପାଇକି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ଗାଁ ଲୋକ ଏଣ୍ଟାର ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ଲୋକ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଚାହିଁବୁ କଣ ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କଣ କିଛି ହବ ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ତାର ପରିବାର ସଦରକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିଲେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ହଁ ଚାଷ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଅନ୍ୟ ଦିଆ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସୁନାମୁଇଁ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଘଟଣା ସକାଳୁ ତ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଲରେ ଧାନ ହେଇଥିଲା କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଯାଇଥିଲେ ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଇଏ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବିଲ ଚାଷ ହେବ ବୋଲି ତାପରେ ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ 11ଟା ବେଳକୁ ଖବର ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବିଲରେ ମାନେ ଧାନ ଜମି ସହ ଜଳିଯାଇଛି ଜଳିଲା ପରେ ନିଜେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାପରେ ପୁଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଏ କଲେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କଥା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛେ ଯାହା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ 62 ବର୍ଷ ସେ ଚାଷରେ ସେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ 3ଟି ଝିଅ ତାଙ୍କର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଆଜ୍ଞା